अमन यादव साहेब, डेपुटी C4 मिश्रा साहेब, AN आरामबाग रवि कुमार साहेब, AN हावड़ा মৈত্র সাহেব এবং আমার ডিয়ার কলিগস এবং আজকের যার জন্য আজকের প্রোগ্রাম শ্রী দীনেশ ঘোষ এভারগ্রিন আমাদের দেবানন্দ। উনি দীর্ঘ 38 বছর রেলে সার্ভিস দিয়েছেন। হ্যাঁ, 38 বছর রেলে সেবা দিয়ে আজকে উনি 30/11-তে হয়ে গেছে ওনার সেবা নিবৃত্তি। আজকে আমরা ওনাকে ফেয়ারওয়েল দেওয়ার জন্য ডেকেছি। 2 বছর সার্ভিস বাড়লে ওনার পুরো 40 বছর কমপ্লিট হতো। যাই হোক, 38 বছরে উনি ওনার রেলওয়ে সার্ভিস সমাপন করলেন 30/11-2024-এ। এর মধ্যে উনি 17 বছর লিলুয়া ওয়ার্কশপে সার্ভিস দিয়েছেন। তারপরে উনি 14 বছর শিয়ালদা কনস্ট্রাকশন ডিস্ট্রিক্টে উনি সার্ভিস দিয়েছেন। লাস্ট 7 বছর উনি হাওড়া কনস্ট্রাকশন ডিস্ট্রিক্টে সার্ভিস দিয়ে ওনার রেলের এই সেবা নিবৃত্ত করলেন। এর মধ্যে ওনার অনেক অবদান আছে, সেই অবদান আমি একটু পরে বলবো আশা রাখছি। আগে আমরা শুরু করি আজকের অনুষ্ঠান। অমন যাদব সাহেবকে রিকোয়েস্ট করবো ওনার হাতে ফুলের বুকে পুষ্পস্তবক আমাদের সকলের তরফ থেকে ওনার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। শিবকুমার ফটো তুলো। যারাই আমাদের হাওড়া কনস্ট্রাকশন ডিস্ট্রিক্ট থেকে রিটায়ার করেছেন তাদের প্রত্যেকের হাতে আমরা রেলের ঐতিহ্য, রেলের হেরিটেজ এই ইঞ্জিন তুলে দিয়েছি। আজকে মিশ্রা সাহেবকে রিকোয়েস্ট করবো তার হাতে এবার রবি কুমার সাহেবকে রিকোয়েস্ট করবো ওনার হাতে আমাদের সকলের তরফ থেকে এই ইন্ডাকশন ওভেন गाना बना के खिलाए। এই দেখো হাজার সাহেবকে ডাকিনি, হাজার সাহেব নিজেই চলে আসছে তুলে দেওয়ার জন্য। দাও, ঠিক আছে। এবারে এরপরে যখনই আসতে হবে ছাতা নিয়ে আসতে হবে। লোক পলাশদাকে রিকোয়েস্ট করছি আসবার জন্য। মঙ্গলবাবু দীনেশ দার পরিবারের জন্য একটু মিষ্টি তুলে দেবে। ডেপুটি ওয়ারেন্ট জুই ব্যানার্জি ওয়েসকে ডাকছি। আমাদের তরফ থেকে এই গিফট তুলে দেওয়ার জন্য। প্রীতিকে ডাকছি, প্রীতি পাড়াকে দীনেশ দার হাতে তার পরিবারের জন্য এই মিষ্টি প্যাকেট তুলে দেওয়া। দীনেশ দা প্রচুর বড় বড় প্রেস্টিজিয়াস প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার মধ্যে যেটা আমি দেখছি কলকাতা টার্মিনাল ইনক্লুডিং ডিপ পিট ওয়ার্ক, কলকাতা চিতপুর ইয়ার্ড রিমডেলিং ওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেটা কলকাতা আজকে আমাদের হাওড়া শিয়ালদার পরে একটা মস্ত বড় টার্মিনাল স্টেশন। কালীনারায়ণপুর কৃষ্ণনগর ডাবলিং লাইন, কালীনারায়ণপুর শান্তিপুর ডাবল লাইন, হাবড়া বনগা ডাবল লাইন, বারাসাত সন্ডালিয়া এবং লেবুতলা চাপাপুকুর ডাবল লাইন বারাসাত হাসনাবাদ সেকশনে, দক্ষিণ বারাসাত লক্ষ্মীকান্তপুর ডাবল লাইন শিয়ালদা সাউথ। এছাড়া হাওড়াতে এসে উনি ব্যান্ডেল শক্তিগড় থার্ড লাইন, ভট্টনগর বাল্টিগুড়ি ডাবল লাইন, আর লাস্টে রামপুরহাট চাঁতরা থার্ড লাইন। এবং এখন একটা সিআরএসের চলছে আমাদের তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর প্রজেক্টে, ময়নাপুর গোপীনাথপুর এই প্রজেক্টে উনি কাজ করেছেন सक्सेसफुली। টোটাল ঘিরতে গেলে মানে দিনের দাম 58 किलोमीटर।
टोटल मतलब जितने आपका योगदान है 100 से ऊपर हो जाएगा, 100 से ऊपर। সেঞ্চুরি। আচ্ছা, আমি আজকে দিনেশদা এসএসসি পিওএ কর ব্যান্ডেল ছিলেন, সেই এসএসসি পিওএ কর ব্যান্ডেল ইউনিটের যিনি ইনচার্জ সুরজ কান্ত নাগ, তাকে রিকোয়েস্ট করছি কিছু বলার জন্য। PWI श्री को साहब अनेक मतलब ऑफिस पर काम करो हावड़ा सियालदा आसनसोल कुछ भाग हावड़ा का भी काम किए और ऑफिस पर काम किए। इनके योगदान के बहुत बड़ा सराहना है रेलवे में और ये बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट प्राप्त किए, लोग इतना आगे नहीं। इसलिए मैं को हाथी उतर देता हूँ। ধন্যবাদ সুরজকে। দিনেশদা, আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি, আপনার এই যে এত সুদীর্ঘ রেলওয়ে সার্ভিস, যে আপনার এক্সপিরিয়েন্স বা আপনি শিয়ালদায় প্রচুর সময় কাটিয়েছেন এবং আমাদের হাওড়াতে সময় দিলেন, আচ্ছা আমি আপনার তো 2003 সাল থেকে আমি কলকাতা টার্মিনালে কাজ করেছি, আমার 3-4 পিএলআই মিলে পুরো টার্মিনালটাই আমরা করেছি। আর নিজের হাতে করা বলতে হাবড়া মশলাপুর হাবড়া গঙ্গা ডবল লাইনটা আমি নিজেই ট্রাই করেছি। পরে সিআরের সময় অনেক সব এসেছিল। কৃষ্ণনগর বাথরুমটা ওটা তো আমার নিজের হাতে করা, টোটাল সেকশনটাই আমি নিজের হাতে করেছি, কৃষ্ণনগর থেকে বাথরুমটা। আর কৃষ্ণনগর টার্মিনালগুলো সবই আমরা 3 জন মিলে করেছি আর কি, 3-4 জন মিলে পুরো সেকশন। দক্ষিণবাজার থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর প্রায় 18 কিলোমিটার, আর কৃষ্ণনগর থেকে শান্তিপুর ডবল লাইন, আর গেজ কনভার্সন ছিল শান্তিপুর থেকে কৃষ্ণনগর 16 কিলোমিটার। আর এদিকে তাছাড়া আমি তো ডেপুটি সিআর শিয়ালদাতে শান্তিপুর সাহেবের আন্ডারে, আর লালগোলা কৃষ্ণনগর থেকে লালগোলা ডবল লাইন করেছি, মানে ডেপুটি 1 থেকে ডেপুটি 3 দিকে কাজ করি। তাছাড়া হাবড়া ডেপুটি 2 এর আন্ডারে আমরা কাজ করেছি বিভিন্ন সময়। হাবড়া এই বালিপুর থেকে ডায়মন্ডহারবার, আর বালিপুর থেকে লক্ষ্মীকান্ত এই দক্ষিণবাজার। এমনি আমি তো বহু জায়গায় গেছি আর কি কাজকর্মের সময়, কিন্তু এই কাজগুলো ডেপুটি 1 থেকে শিয়ালদাতে আর এখানে তো করেছি, যা সবাই জানি। মোটামুটি ব্যান্ডেল থেকে শক্তিগড় ব্যান্ডেল গিয়ারটা খুব কঠিন কাজ ছিল, তার মধ্যে ব্যান্ডেল গিয়ার ডিমান্ডিংটা, কিন্তু কাজ করেছি সব জায়গাতে। তো আমি যেটুকু মানে জানি আর কি, তো এদিকে কাজ করার অনেক সুবিধা। হাওড়ার ভিতরে শিয়ালদা খুব কঠিন জায়গা। শিয়ালদাতে হচ্ছে যে কোনো কাজ দিনের বেলা হয় না, সব রাত্রিবেলা। এদিকে তো আমরা সব দিনের বেলা কাজ করছি, কিন্তু শিয়ালদায় কোনো কাজই দিনের বেলা হবে না, সব কাজ রাত্রে নাইট ব্লক। শিয়ালদায় দিনের বেলা কোনো ব্লকই পাওয়া যায় না, দেবেই না কোনটা, তাও তো আমরা এদিকে করতে পারছি দিনের বেলা হাওড়ার ভিতরে। তো মোটামুটি করেছি যতটা পেরেছি, চেষ্টা করেছি সবার সঙ্গে মিলে কাজ করার। কিন্তু আমাদের সাহেবরা বলেছে কাজ করতে, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের তরফ থেকে আমি যোগদান যতটা পেরেছি দিয়েছি। এবং লাস্ট ইয়ার আমরা তো 20 কিলোমিটার করলাম এই নয়াটি থেকে কল্যাণী 3rd লাইন, মুকুল কুমার সাহেব ছিল ওখানে আমি করে এসেছি 3rd লাইন। বড় প্রজেক্ট প্রায় 19 টাকারও আমরা করেছি, 30টা লোক নিয়েছিল, 30টা লোককে নিয়ে আমি 19 টাকা এখানে করেছি। এমনি ঠিকই আছে মোটামুটি, কিন্তু তাছাড়া নয়াটি কাকিনাড়া ডবল লাইনে করেছিলাম, প্রথমটা কাজ বন্ধ হয়ে গেছিল, চালু হয়েছিল। তো এই যতটা পেরেছি করেছি, সাহেবের জায়গায় করেছি, আমি নিজের চেষ্টা তো যতটা পেরেছি করেছি। এবার চলেছে মোটামুটি কাজকর্ম করতে পেরেছি, শরীরটা ঠিকঠাক মোটামুটি করতে পেরেছি, মোটামুটি কাজকর্ম করে ভালোই লেগেছে, আমার খারাপ লাগে। কিন্তু হাওড়ার বিষয়ে কাজ করা অনেক সুবিধে, মানে সাহেবরা এখানে খুব দিয়ে দেয় যে কাজ করার জন্য। শিয়ালদা কিন্তু অত কাজ করার স্কোপ থাকে না, সাহেবরা প্রতি মুহূর্তে ট্রেনে ধরেন কোনো কাজ ভুল হওয়ার আগে। কিন্তু এখানে নিজের স্কোপ আছে, সাহেবরা খুব দিয়ে দেয় যে কাজ করতে পারবেন। এখানে কাজ করার সুবিধা আছে নাকি হাওড়া বিষয়ে, অফিসার সাহেবরা তো দিয়ে দেয় কাজ করার জন্য, স্কোপ আছে কাজ করার, ইচ্ছে করলে আমরা কাজ করতে পারি হাওড়া বিষয়ে। কিন্তু শিয়ালদার এখানে কাজ করা খুব কঠিন এই ব্যাপারটি। তো পেরেছি যতটা পেরেছি করেছি। এইবার একদিন তো যেতেই হবে, সেইভাবে হয়ে গেছে আর কি। ঠিক আছে, এই বলে আমি শেষ করছি। তা আপনি এখানে হাওড়াতে ডেপুটি 2 এ এসছেন, ডেপুটি 2 থেকে আপনি তো 4এও কাজ করেছেন।
যে ফোরে কাজ হয়েছিল বলে আমিরপুর কাটা সিআরএসি গিয়েছিলাম আর বলগুনা কাটা সিআরএসি গিয়েছিলাম এই ঘোষণা ছিল ওটা আমাদের ওয়ানে চেক করেছি। হ্যাঁ বলেন আমার রামপুরহাট পুরনো হয়েছে ওটাও তো আমরা নোয়ারি করেছি আমার রামপুরহাট চারটা করেছি সাইকেল দিয়ে করেছি রামপুরহাট চারটা নোয়ারি ওটা খুব ভালো কাজ আছে খুব ভালো কাজ আছে মানে সব ডেপুটির অলরেডি আপনার কাজ করা হয়ে গেছে। হ্যাঁ আর কাটোয়া বাজার সময় দিয়েও গিয়েছিলাম मालदा आता तो छोड़ गए हाजिया क्या था सर हाजिया सर आज ये जो किया आसनसोल तो दोनों ही मालदा आसनसोल दोनों ही किया सभी करेছে तो फोर में नहीं किया आपने फोर में तो पोस्टिंग नहीं हुई कभी ना? फोन ना फोन में पोस्टिंग सर ये काटवा अमितपुर जब था अच्छा उस टाइम सीआरएस में गया था सीआरएस काटवा अमितपुर में उस टाइम सीआरएस में गया 2017 साल में जब ये आया था संतुल साहब आगे साहब का वो टीवी है 2013 साल से टीवी नहीं था आगे आचार्य सर 13 साल से चीज बीच बीच में गया सीपीटी हुआ लेकिन 2003 साल से टीवी नहीं था हम लोग का सियालदा आगे से और आरके सिंह साहब जेपी साहब था अच्छा आरके सिंह सर जेपी साहब था बाबा साहब बीएन था चित्तूर टर्मिनल में और आचार्य साहब टीवी में था 2003 का लाइन था सारे स्टॉलवर्ड्स हैं मिस्टर मिलवे के अभी तो रिटायर हुआ वही आरके सिंह सर तो अभी रिटायर हो गए आरके सिंह जेपी साहब था और बाबा साहब बीएन था चित्तूर टर्मिनल में बंदा सर भी हमें लगता है लास्ट ईयर हुए थे 2022 दिसंबर में दिसंबर हाँ 22 एंड आना साहब खुद भी लंबा रहे थे असीम बंदा सर भी लंबा रहे थे वहाँ लंबा था बीएन साहब गोगाट कबार गूगल में उसी का तो नाम दिख रहा है मेरे अच्छा गोगाट कबार मेरे को जो ब्रिज का एक भी पता चला तो ये अरे जो पुरानी वाली पुरानी अच्छी जो इधर नहीं इधर जो अभी सीआरएस हो रहा उसमें नहीं उसमें तो कोई टेंशन बन गया शंकुआ साहब था शेखर साहब था उसके बाद हुआ उसमें जो वो भी थे ना हमारे का हरित सर थे सब लोग हाँ उनसे तो बाद में आया था अच्छा हरित सर उनसे बाद में आता कल्याणपुर में था कल्याणपुर उड़ीसा था बाबू साहब तो उस टाइम जेपी था विजन में बड़े टफ हाँ भाई सवाल भी तो आपने ठीक है चलो सर यहाँ आके जब आया 2017 में यहाँ आया तो आया तो हाँ तब किया 2017 का उसके बाद चला गया परसेंट चला गया लेकिन आदरणीय साहब बहुत था मैंने आपने तब में और अपने क्या डिफरेंस नोटिस किया ये तब में और अपने वर्किंग में क्या नोटिस किया डिफरेंस उस टाइम सर सीपीआई साहब से हम लोग को बात ही नहीं हो पाता उधर पे हमारे जेपी साहब भी मैक्सिमम था लेकिन अभी तो हम लोग सीपीआई साहब से बात करते हैं सब साहब बात अभी स्कोप है काम करने का सर उस टाइम स्कोप नहीं था हम लोग अभी इच्छा करेगा हम काम कर सकते हैं जेपी साहब बोले ना बोले हम काम करते जेपी साहब भी नाराज नहीं होगा उस टाइम जेपी साहब को नहीं बोल के काम करने से नाराज हो जाता लेकिन अभी तो स्कोप बहुत है मान लीजिए हम कुछ काम होता है आप आपका हिसाब से कर लेगा जेपी साहब बोल देते ऐसा हो गया मतलब अभी चीज ज्यादा पहले ज्यादा लग रहा है हाँ लेकिन सियालदा से लेकिन अभी हावड़ा डिवीजन बहुत अच्छा है काम करने का मजा है हावड़ा डिवीजन सियालदा में मजा नहीं था कुछ काम करने से कुछ आगे बढ़ेगा पीछे से लगता नहीं ऑफिसर लोग लेकिन यहाँ पे बहुत जो ऑफिसर ही पीछे खींच लेते पीछे की तरह से पेपी डाल रहा है डाल तो सब था कुछ काम भूलने से साथ साथ पीछे चलता है यहाँ पे बहुत काम यहाँ पे बहुत आसान है काम करना हावड़ा यहाँ डिवीजन बहुत गंडगोल किया लेकिन बहुत काम वो कोई भी काम करेंगे चितपुर यहाँ पे काम किया तो बहुत अच्छा लगा ये चितपुर तो कुछ जंगल था एकदम लगता है कि पहले काम करना ज़्यादा आसान हो आज की अपेक्षा आज आसान है सर बोला आज आसान है आज आसान लग रहा है कि पहले ज़्यादा इजी होगा काम करना पहले ऐसे ऐसे नाम आपने बोल दिए ना कि वो भारी पड़ गए आज आसान आज सर आज की डेट में ऐसा आज आसान आज सर आसान है आज सर काम करना बहुत आज सर साहब लोग बोलने से पहले तो हम लोग कर देता है हम करते हैं सर साहब लोग बोलने से पहले जो होना है सर आप लोग जो बाद में बोलिएगा वो हम लोग पहले करते हैं हम तो कर सकते हैं प्लानिंग पहले से अच्छी हो गई है प्लानिंग अच्छा हुआ प्लानिंग अच्छा पहले टाइम ज़्यादा था अभी तो सीआरएसएल में टाइम ही नहीं देता अभी पहले सीआरएस होता था उसके 6 महीने बाद देना ही होता था और अभी तो एनआईसीआरएस एक साथ में होता है अभी 6 महीने बाद होता था अच्छी प्लानिंग नहीं रहेगी तो आगे आउटपुट ही नहीं ये डिफरेंस हो सकता है सर
घोष जी तो मैं तो जब से आया हूँ आवड़ा में तब से है ही है। 5 साल में होने वाली मुझे फरवरी में है आप तो बीच में आया था कोई 20 में मोगरा में आया था मोगरा कन्या महावीर सिंह से था आपका मोगरा कन्या फिर बघेल मोगरा फिर रसूलपुर शक्तिगढ़ हाँ। भटनगर माटीगुड़ी फिर रामघाट मरारी रामपुर रोड और अब ये शायद छठवां दिया है 7वां दिया है तो हाँ चतरा मोरारी अलग से हुआ 2 इधर 3 5 6 7वां CRS हो रहा है 5 साल में ये भी कराई गया है ना मुस्लिम तो अब घोषणा कहाँ फिर इतना मेहनत करने को मिलेगा आराम करोगे अब नहीं सर ईद से फोन आया है ईद बोलता है ईद से बोला है तो यहाँ में सर जी साहब अभी डिप्टी साहब था DRT का फोन किया था कल 7 से फोन किया था ईद पर भी सारी बार ये में काम हो रहा रोज जी सियालदा से आए थे तो कहीं भी रात में काम करना होता है तो मीना नहीं घोष भी लगा सियालदा में सर सब रात रात का आदमी दिन में सर मौजा है सर दिन में ये था ना जान पहचान था कि रात में यही कर सकते हैं सब का सर सब का शादी मतलब ब्लॉक इतना ही भटनगर में भी रात में गया ये हाँ, और तो- इधर ऋतिक वाल के यहाँ गया था चंदनपुर में ना सर उधर नहीं गया उधर किसको भेजा था उधर अमित को भेज दिया था अमित को भेज दिया था और अमित को गया था पुलिस में आया था अमित को पूरा कलकत्ता के आसपास ही नौकरी कर दिया मतलब हाँ अब ऑफिसर लोग अच्छा था नहीं तो हेड पर चेंज करके हो जाता लेकिन बांदा साहब बहुत अच्छा था बांदा साहब को अकाउंट से चिट्ठी भी दिया था जे ये लोग को सब हेड पर चेंज कर दो तो बांदा साहब चिट्ठी दिया था अकाउंट को जो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है आज का कृष्णनगर काल बनगा परसों एक चिट्ठी दे दिया बांदा साहब जी ये कॉन्सेंट्रेशन में हेड पर चेंज नहीं होता है वो जो हेड पर सियालदा रहेगा सब जगह काम करेगा तो ये 6 महीना काम करेगा हेड पर 6 महीना बाद करेगा हेड पर हेड पर चेंज कर देगा ऐसा नहीं चलता उसमें नहीं होता है बांदा दिल्ली के अकाउंट को दे देता उसके बाद अकाउंट खोला देता और कौन से उससे अभी सियालदा में सर सिंगल लाइन है ही नहीं सब डबल लाइन हो गया उसमें बहुत लाइन था उस टाइम काम आया था बहुत काम अभी 2 डबल लाइन बचा है सर बोनगा रानाघाट और लक्कीकांतपुर नामखाना यही है सिंगल लाइन और कोई सिंगल लाइन सियालदा डिवीजन में नहीं है पूरा सब डबल लाइन हो गया तो इनको में डबल लाइन करो इनका ये बोला है शालीमार यहाँ पे काम चल रहा वो हो रहा तो आप काम कीजिए तो ठीक है 30 तक जाने दीजिए उसके बाद पहले बोलेगा पहले घूमेगा सर ऑटो से रिजर्वेशन जाएगा भाई जाएगा गुवाहाटी जाएगा गुवाहाटी साल में 2 बार घूमने जाता है हाँ बहुत घूमेगा सर गर्मी में और सर्दी में सर हम लोग सियालदा में सर हम तो कभी मेन भी नहीं किया तो वही 10 गिरे हम 10 से बाद नहीं ठीक है तो का एफर्ट जब लग रहा है हाँ काम किया बहुत काम किया दिन रात किया है बहुत काम कुछ तो फिर परिवार का काम होता है ना हाँ लेकिन हम हम पूरा दे ही दिया दे दिया था छुट्टी मिल जाता हमको मिल जाता छुट्टी हमको बोलने से हमको छुट्टी 10 दिन दे देता है साल में हम बोल दिया सारा साल काम करके कराइए कोई चिंता नहीं है लेकिन हमको 10 दिन छुट्टी दे दीजिए हमको मिल जाए मिल जाता है ऑलरेडी ऑल इंडिया मोटामोटी घूम लिया ऑल इंडिया घूम लिया है बाचा है 2-4 जगह बाचा हम बुजुर्ग के पेला चंचल घोष सर आपका चंचल का शौक था चंचल घोष ये दिनेश घोष क्लब करिए उसके साथ प्लान करिए साथ में संजल को दूसरा कैमरे का भी शौक था काफी फोटो वोटो भी बड़ी अच्छी खींचता था ये पिछला से छुट्टी गया हरिद्वार गया था इस बार साथ साथ सारा तीरथ पूरा कर लिया है किया देखो मंदिर मस्जिद सब पूरा कर लिया रास्ता हुआ है गुजरात हुआ कश्मीर भी गया साउथ इंडिया पूरा हो गया हैदराबाद सिकंदराबाद इधर पूरा हो गया दिल्ली आगरा सब कुछ सब हो गया मथुरा तो जाते हैं यहाँ से हुआ गया है समोसा मथुरा जाता है यहाँ से बंगाल से वृंदावन मैं हमको रट बताया सामान भी छुट्टी लेकर वृंदावन आगरा वृंदावन जाता है तो पूरा कवर कर लेता है दिल्ली आगरा नॉर्थ ईस्ट बचा होगा था नॉर्थ ईस्ट में बाचा है जो हम भूटान गया था भूटान में हम सिंगल गया था फैमिली गया नहीं अभी शिलोंग जाएगा सर ऑटो जाएगा काम कर लिया मेघालय गुवाहाटी जाएगा क्रिसमस के टाइम अच्छा भी रहता है शिलोंग में काफी बैग में मार्किंग करके रखा हुआ है
है सर, पहले हम स्केच कर कहाँ का क्या कुछ अच्छा। है उसका देख के सब जाता है, प्लानिंग करके जाता है सर। कौन जगह कितना सब आप हम जब जाते हैं सर किसी एक जगह नहीं छोड़ता है, एक जगह नहीं छोड़ता है, पूरा देख के आता है, क्या कि दोबारा नहीं जा पाएगा, एकदम पूरा देख के आता है जी जगह मुझे। चलो तो आगे और भविष्य की यात्राएं करते रहो, स्वस्थ रहो, यही आप भगवान से प्रार्थना है और परिवार के साथ समय मेरा। সবাইকে অনুষ্ঠানে থাকার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। দিনেদার সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি, সুস্থ জীবন। फोटो 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 वीडियो बहुत सारी शुभकामनाएं और स्वस्थ रहो।